Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en swahili. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. Quality Foundation, organisme international d'évangélisation, et sa rubrique Pasteur et Thème, vous présente ce vidéo, en accord avec l'homme de Dieu, le prophète Medar Kala, ministre de l'Évangile éternel. Suivez-le tous les jours sur christequality.com et sur évangile-éternel.com. Là, vous y trouverez de manière ordonnée tous ces enseignements disponibles en texte, en audio, en vidéo et en direct à notre web radio et télé. Surtout, ne partez point sans souscrire à l'une de nos chaînes YouTube qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur apambe moko na moko richement au nom de Jésus. Bwana mbariki kila mmoja kwa jina la Yesu. Tuibike nzambe azana ngambo na biso. Tunajua ya kwamba Mungu iko ngambo yetu. Azana ngambo na biso po yenga lingaki biso bato moto na yambo. Iko ngambo yetu kwa sababu yenga itupenda wa kwanza. Et komami que il vient en aide à la postérité d'Abraham. Imeandikwa ya kwamba iko na kwa kusaidia uzao wa Abraham. Yende abenga mipwaya kusungangana yo. Yenjo anaitwa akikutusaidia mimi na wewe. Izaka poste na yeye ya travail. Inakuwaka fazi yake ya kazi. Venir en aide à la postérité d'Abraham. Anakuyaka kusaidia uzao wa Abraham. Tango zana foi uzali ko croire à la parole. Wakati uko na imani na kuamini neno, ye azawana po banda ko sentela likolo na yo. Yeko pale juu apate na kukesha kwa ajili yako. Abundela yo na kata bitumba nyonso. Akupiganie ndani ya vita yote. Asekwisa yo. Akufufule. Alimbisa mabunga na yo. Asame makosa yako. Alatisa yo. Akuvalishe. Yenda pesa kayo bonne santé. Yenjo anakupatishia afya. Na ebi mususu te apesa ka santé malamu kakaye. Sijue mwingine mwenye kunaleta afya ni yetu. Soki to fandi ezande ye. Kama tunaikala iko njo yeye. Corona biso simba minde na loboko na ye. Masiku yetu inakamatika kwa mikono yake. Yende azali koloba na nzela ya Mungu ne Moïse na Psalm 90. Yende kunasema kunjia mtumishi wake Musa Zaburi 9 na Psalm 90. Ndani ya Zaburi 9. Le fils de l'homme retourne à la poussière. Kama anasema mwana wa watu rudia ukuzonga utarudia. Daniel alobi. Daniel anasema amona ki le roi du midi. Alimuona mfalme wa katikati. Na roi mususu bafandi sur la table. Na mfalme wengine walekala kumeza. Bazali komikosa na entre bango pona un programme ya mabe. Iko na didanganya wote wawili juu ya mipango ya Mungu. Mais la vision du Seigneur déclare dans Daniel. Lakini maono ya Bwana inasema kwa Daniel. La fin arrivera qu'au temps marqué par le Seigneur. Mwisho itafika kwa wakati Bwana ametia. Même lolenge Russie. Hata namuna Rusi bakoza programu ya kubombarder soki nini. Wanaweza kuwa na mipango ya kupiga magombora kama la tel pays ezana ba programme ebele. Ikue nchi fulani kuna mipango mingi. Na kala ya hii tuzakombe na guerre froide. Zamani ilikuwa tulikuwa naita vita ya baridi entre URSS na États-Unis. Ndani ya URSS na Marekani. Il faut que le Seigneur déclare la fin arrivera qu'au temps marqué. Hiyo ya kwamba Bwana alisema mwisho wake itafika. Ataba tubasali eloko nini. Ataba tu banafanya maneno gani. Yo tala écriture. We angalia maandiko. Yo tala ba promesse de Dieu. We angalia maadi ya Bwana. Ata yoki bato science basali ba étude. Ata unasikia wenye akili wanafanya maneno yao. Yeke bamoni na orbite. Banaona kule juu. Bazomona libanga moko eleki mabele na munene zoela mabele. Banaona lijue moyo kubwa na pita dunia yote. Tikali na quelques kilomètres yako kita. Enyewe bakia kilometre fulani ishuku. Toi regarde la Bible. We angalia Biblia. La fin arrivera qu'au temps marqué. Mwisho yake itafika tu. Même ceux qui basali programme ba effacer tout Israël. Hata banafanya mipango basimisha Israeli yote. Babomisi bombe H. Banatengeneza makombora H. Même bombe chimique. Au makombora ya watu. Wanaluka partout les moyens ko silisa Israël yos. Ya kutafuta namna yote ya kuzima Israeli. Yotala la promesse de Dieu. We
angalia ahadi ya que Mungu. Israël akozala effacé nyonso te. Israeli hatazimishwa yote, La fin arrivera kotamari. mwisho wake itafika kwa wakati La wake. confiance na yo makasi c'est la parole de Dieu. Nia yako nguvu ni neno la Mungu. Yeba que la parole est plus solide que la terre et le ciel. Iwe ya kwamba neno iko na nguvu kupita mbingu na dunia. Frère Ozana bitemo ko munene Ozana loko munene sozui. Wako na kitu kikubwa unashapata. C'est la parole de Dieu. Ni neno la Mungu. Oyo simbi Neno la kamata elekinyoso. inapita yote. Tango zomona moi olobi onga la simbi ndekelaki moi. Wakati uko unaona jua unasema yeye niko Tango nayo zomona yote. sanza na zoloba onga la simbi ndekelaki sanza. Wakati unaona kirosa yeye niko nayo Oni boni ekozanga kopesa ba solution dans ma vie. mara ngapi atakosa kuleta jibu ndani ya Parce que maisha yako? nazana lilobo eza mokeli. Niko na neno niko naumba. Soki natali nzete bona simbi ndekelaki nzete. Nikaona miti niko na neno nasema yonje Tango liwa. na mitali nga moko na lobike lilobo na simbi ndekelaki nga. Wakati najenga nasema neno yeye niko nayo liniumba. Pena nzambe wana lemba na kuchanger makila na ngawe bebi. Mungu ule atoke kubadilisha Nono. sababu yangu hapana. Alemba na kubikisa ngayo bien. Na maladi ngobo. Nono. Atoke na kuniponesha na magonjwa fulani hapana. Koma wana te. Wewe usifike pale. Na dictionnaire nzambe mo impossible ezalaka te. Basi ya maandiko ya Mungu hakuna kitu ya nguvu. Okokotala dictionnaire de Dieu mo impossible eza absent. Ukaangalia kwa maandiko ya Mungu anasema yote Eza nawezekana. na ba dictionnaire ya batu. Iko ndoo na maneno ya maandiko ya watu. Rien n'est impossible à Dieu. Hakuna kigumu kwa Mungu. Tomona sekisa mutasali 4 jours na matin. Tuliona na kufula mtu anafanya siku 4 kwa udongo. Tala miracle ko sale mame oya yele kakika. Miujiza inaweza fanyikana yake na pita. Ala zambe. Yeko Mungu. Atiki vraiment moto afanda 4 jours. Anaacha mtu aikae siku 4. Mutazalaki kolobeke soki ozalaki awa. Mtu kuna sema Ndeko na ngai mbela kufite. kama ndugu yangu angekufa. Mena balingi bapesa solution azoyoka somo. Anataka kuleta sasa jibu anasikia boka. Mais alobi que Seigneur, il sent déjà Anasema zonda. Bwana iko na nuka. Aibisie. Anamwambia Et c'est Dieu te que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. sikukongea kamili utaona tukufu ya Mungu. La parole de Dieu est une histoire, c'est la vie. Neno ya Mungu haiko hadithi, iko njoo uzima. Quand on tanga makambo wana, Wakati kunasoma neno hili, tiango na vie na yo esali miracle. unakamata unatenda na maisha yako unatenda miujiza. Eza ba histoire te. Haiko mahadithi, C'est la vie. iko njoo uzima. Donc nyonso ozomona ke mutu azali kobota te. Yote kunaona mtu akona Bayebi sana. sonake Sara na bompaka na abotaki. Na kuambia Sara ndani ya buzeli C'est sana. la vie. Iko uzima. Ngai ata naleki menopause. Hata mimi napitilia wakati Lokola ile sana. écriture ezali abota abota mutu aleka menopause. Na mimi Nakobota. iko mimi napita mitazala. C'est la vie. Na njoo uzima. Balobi l'évangile est une puissance pour quiconque croit. Banasema injili kwa uwezo kwa wote mwenye taamini. Au moment où tu crois, tu vis la puissance. Wakati wenyewe kunaamini utaishi nguvu. Tout problème yaka Maneno yote yenyewe la kuyaka ezalaka uniquement pour manifester d'abord la puissance de Dieu. iko kwanza juu ya kuonesha uwezo wa Mungu. Là, le Seigneur a suscité Pharaon. Angalia Mungu kunaamusha Farao. A suscité Etienne en Israël. Anamuamusha mfate Israeli. Le Seigneur a dit que c'était pour manifester ma gloire. Bwana alisema iko juu ya kuonesha utukufu wake. Asindisa na mai na armenio sobasila. Amuzamishe ndani ya maji na jeshi lake yote mamalizike. Israel tanga tali lolenge zambe akwesi muna. Israeli wakati anaangalia kuna Mungu kuna mmoja. Mariam na ngambo na yembi. Yeye ngambo yake Mariamu anaimba. Moïse a yembi. Musa kaimba. La droite de l'Éternel a manifesté sa force. Kuume wa Bwana inaonyesha nguvu yake. Avec les nez. Kipofu anaimba. Na Genève. Ndani ya Yohane tenda. Ba disciple va poser cette question. Wanafunzi wanamuuliza Est-ce que Yesu. pasio azana ngo wana misoro wala somona. Hii magonjwa macho yenyewe aone pale. Eza lisumu na ye. Iko ndio zambi yake Ubie lisumu bapara na ye. au zambi ya bazazi yake? Jésus a anolia. Yesu anamwambia. Alobi eza ni lisumu na ye. Anasema haiko zambi yake Ni lisumu baboti na ye. au zambi ya bazazi Mais yake. ayaki kaka ndengo wana na pasi wana afin que la gloire de Dieu soit manifestée. Alikuwa na ile tu kipofu yake ile juu tukufu ya Mungu onekane.
Job nzambe ndako tsaka ina pasi. Yobo Mungu ndio alimwingizaka ndani ya tabu. Pour qu'afin manifester gloire na yake. Juu aoneshe utukufu yake kisha. Yango Paul a compris yango. Na ndio Paulo alitambua yale. Alibina Philippiens 1 verset 29. Anasema kwa Filipo wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 19. Christ nous a fait grâce non seulement de croire. Bwana akutufanya tu neema juu ya kuamini, mais de souffrir aussi pour son nom. Iko juu kuteseka vile kwa ajili ya jina lake. Ukasate ke likambo na wewe kotika la seko non. Usizanye maneno yako itabakia milele na milele hapana. Dieu a créé des sortes de jours, c'est ce que Ecclésiaste déclare. Mungu aliumba aina mbili ya masiku, ndio vile mhubiri anasema. Iko wakati wa tabu na wakati wa furaha. Yeye ndio aliumba hii. Asala katangu apasi zake po akotisa yo na kati nango po ozonga na reflexion. Anafanyaka wakati ya mateso kuingize juu urudie ndani ya mafikiri mzuri. E atela kamoto peta esengo po asepela. Anamtiliaka mtu wakati wa furaha juu afurahi. Sala sagesse Salomon nenga preshaki. Na ndio vile hekima ya Solomono alihubiri. Donc ne pense pas usizanie ke likambo moto kokozala nango eleki Jésus na makasi na. Neno nyuma itakuwa nayo inampita Yesu na nguvu hapana. Dieu fait toutes choses bonnes à son temps. Mungu kunafanya maneno yote nzuri kwa wakati wake. Il faut croire na kati na yoke Egyptien azotungisa yo akokasusu te au nom de Jésus. Amini ndani yako Mumisri mwenye kuna kuhangaisha hata kuhangaisha tena kwa jina la Yesu. C'est la confiance. Ni tumaini. Ndio aliko faire vivre. Iko nafanya kuishi. Na kati na yo zondima la parole. Kama ndani yako kuna amini neno, ukobike la cette parole, utaishi ile neno. Et surtout na zaidi na kosenga yoke oyebake ozona une mission sur la terre. Nitakuomba kujua uko na kazi moja duniani. Manifester le nom de Christ Jésus. Wewe onesha jina la Yesu Kristo. C'est ça ta grande mission. Na ndio ile kazi kubwa. Uko manifester na une vie ya compassion. Wewe utaonesha yako maisha moja ya huruma envers les uns et les autres. Pamoja na wamoja na wengine. Une vie d'amour. Maisha ya upendo. Une vie ya grâce. Maisha moya ya neema. Parce qu'il y a des paroles balobaka paroles qui édifient, des paroles de grâce. Kuna kuweka na maneno iko nasema kuna jengwa maneno ya neema. Paul azolo ba ifo maloba na bino ezala assaisonné de sel. Paulo kuna sema misemi yenu changanywe na chumvi. Elobe na yo partout ezala assaisonné de sel. Kusema yako popote ikuwe yenye kuna changanya na chumvi. Ezala maloba wezo tonga. Ikuwe maneno yenye kuna jenga. Parce que le Seigneur a pesi yo tout un pouvoir. Kwa sababu Mungu anakupatia mamlaka. Le fait kaka sali yo mwana na ye. Namna tu na kufanya wewe pesi déjà pouvoir. Anakupatia mamlaka. Parce que le fait que sali mwana ya roi des rois. Namna tu kwa mtoto mfalme wa wafalme. Ba déclaration na yo banguna fo babangangu. Kusema yako yote nafaa baadui yako baogope. Satana ba démon fo babangangu. Shetani na mapepo mchafu baogope. Jean chapitre 1 le dit. Yohane sura ya kwanza inasema à ceux qui croient en son nom. Wapenye baliamini kwa jina lake. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Aliwapatia mamlaka ya kukuwa watoto wa Mungu. Enfant de Dieu c'est tout un pouvoir. Watoto wa Mungu iko ndio mamlaka usione kitu vya bure. Tangu wale ça enfant de Dieu. Huko mtoto wa Mungu uko na mamlaka. Qui règne dans un royaume. Wako na tawala ndani ya ufalme. Royaume à lumière. Ufalme wa nuru. Ensemble avec Jésus. Pamoja na Yesu. Dans la parole. Ndani ya neno. Quand ozo tia ba déclaration na yoye ba keza na autorité. Wakati kunasema maneno yako juu kuna mamlaka. Omoni problème na famille. Unaona maneno ndani ya jamaa. Faites des déclarations. Ne dites pas. Sema usibishe. Oza mama. Uko mama. Omoni problème Nicolas bana. Unaona maneno yule sala ba déclaration ko dutete. Sema maneno usibishe. Tu as un pouvoir le fait oza mwana za. Uko na mamlaka pale tuko mtoto wa Mungu. Oza papa oza frère. Uko baba uko ndugu. Problème tele ndiko. Faites des déclarations. Maneno na simama hivi sema. Tes déclarations eza na autorité. Maneno yako yako na mamlaka. Dieu n'aime pas que tu dutaka. Mungu apendake mtu wa ubishi. Tu sais, unajua tanga sababu tamba alikola mai wakati alikuwa anatembea juu ya maji. Disciple tamba sasa na bark. Wanafunzi wakati walikuwa ndani ya chombo. Wala nani bamona mtu tamba alikola mai tanga. Na mbona walionaka abakonaka mtu kutembea juu ya maji. Anafueza na elima. Wanasema tu yuko shetani. Alobi fantôme. Wanasema pepo mchafu. Alobi rassurez-vous bien que c'est moi. Anasema muhakikishe kwamba iko mimi. Alors les surveillants de l'église wazaki na barque. Muangalizi wa kanisa mwenyewe alikuwa ndani ya chombo. Un bon pasteur faut surveiller doctrine zoya. Yeye sasa vile
mchungaji fa angalia msingi yenyewe kuna. Pierre a surveillé la doctrine qui venait. Na ndio naona Petro alichunga msingi wa. Si c'est toi. Anasema kama kwa wewe. Ordonne que je marche. Sema nitembee. C'est un bon surveillant. Angalia mtu akuchunga mzuri msingi. Le Seigneur a dit Bwana anamwambia hivi. Rassurez-vous bien que c'est moi. Mhakikisho ya kwamba iko mimi. Tembea. Effectivement à Kiti. Donc akita kile liko la parole en marche. Mara moja kashuka yule ile neno tembea. A sentir que mai eza solo kola mai. Alijikuta kwamba maji haiko sasa maji tena. Abandi pe kotambo. Akaanza vile kutembea. La chose que nango ibisa yango. Neno yeye atakwambia njoo ya huyu. Phrase ya Jésus échangea te. Kusema tu ile ya Yesu ikubadilika. Ezaleka kama marche. Ilikuwa tu tembea. Mais tomoni ya bandi pe kosinda. Na tunaona yeye anaanza kuzama. Mais Jésus échangea phrase te. Yesu akubadilisha kusema. Unaona kama malamu Unanipata mtu échangea phrase te. Yeye akubadilisha. Jésus a dit que tu vas guérir les gens au nom de Jésus. Yesu alisema utaponesha watu kwa jina la Yesu. A changé en côté. Akubadilisha. Même au sambelo moni guérison de phrases on a changé. Hata naomba unaona mtu akupona ile neno kubadilika. Il fait ça quelque part doute na yo bangi parfois vent moko inunisi yo bango. Pengine wewe peko liteo bishi mpepeo moli kufikia. Ya changé phrase na ite. Yeye akubadilisha kusema. Phrase neza ga fo tambo la likola mai. Kusema yake tu inafaa utembee juu ya maji. Un Jean 5 le dit que ce qui triomphe du monde c'est notre foi. Benye biko na shinda dunia biko ndio ndani ya imani. Le monde aussi c'est de l'eau. Dunia vile kwa maji. Mais on tambo la paix par la foi. Kuna tembea ndani ya imani. Mais quand il doute, wakati unachobishi, ego banda kuanglutir yo facilement. itaanza kukumeza. Dieu n'aime pas que vous doutez. Mungu apende utie ubishi. Le Seigneur n'aime pas les doutes dans notre vie. Mungu apende ko ubishi dans maisha. Alingaka te yo tala problème. Yeye apende ko angalie maneno. Alingaka nde yo tala ye solution ya problème. Anapenda ko mwangalie yeye jibu ya maneno. Soko bandu fanda analyse ya problème uzona ngozo. Kama unaanza kuikala kuangalia maneno yoko nayo, oko piquer crise même tension. Unaweza kuanguka na kupata magonjwa. On appelle ça la solution à ma problème. Angalia mwenye kunaleta jibu ya maneno. Et en cela, okozala fort au nom de Jésus. Na pale utakuwa na nguvu kwa jina la Yesu. Que le Seigneur a béni yo richement. Bwana kubariki tena kwa utajiri. Au nom du Seigneur Jésus. Kwa jina la Bwana Yesu. Sois fort au nom de Jésus. Ukuwe na nguvu kwa jina la Yesu. Okende de l'avant au nom du Seigneur Jésus. Wende mbele kwa jina la Bwana Yesu. O prospérer na nyonso au nom de Jésus. Wende mbele na yote kwa jina la Yesu. Banguna na yo bafuka manakombo na Yesu. Maadui yako bapike magoti kwa jina la Yesu. Umona minene liboso na yo. Uone makubwa mbele yako. Opite la bikamu. Uishi miujiza. Simana yo ebele baya na Yesu au nom de Jésus. Nyuma yako mingi na kwa Yesu kwa jina la Yesu. Bamona nzambe na kati na yo pe baya kwa adore Dieu. Naone Mungu ndani yako na baki kuabudu Mungu. Choko tanga tutasoma na Matthieu chapitre 13, Mathayo sura 13 au verset 24, batangira biso na musakoli na verset 24 ti na verset 33. Mstari 24 mpaka 33. Matthieu 13e 24 Tutangi à partir du verset 24 qui nous a verset 33. Tutangi boina kombo Yesu Kristo. Amen. Il leur proposa une autre parabole et il dit: akawambia mezali nyingine na kusema, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Ufalme wa Bwana ni kama vile mtu alipanda mbegu yake ndani ya shamba. Mais pendant que les gens dormaient, wakati watu walikuwa nalala, son ennemi vint, adui yake akaja, sema de livrer parmi le blé et son ala. Akapanda magugu ndani ya ngano na kwenda yake. Lorsque l'herbe y poussait et donnait du fruit, wakati majani ilisukuma na kuleta mbegu, livré parut aussi. Magugu ikaonekana. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, mtumishi wa nyumba ya Bwana akakuja kumwambia, Seigneur, Bwana, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? Hatukupanda mbegu nzuri ndani ya shamba? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Wapi tena kunatoka magugu? Il leur répondit, akamjibu, c'est un ennemi qui a fait cela. Ni adui mwenye alifanya vile. Et les serviteurs lui dirent, na watumishi wakamjibu, veux-tu que nous allions l'arracher? Twende tukayangoe? Non, dit-il.
Hapana, akasema de peur qu'on arracha l'ivraie, kwa woga mkatosha magugu, vous ne déracinez en même temps le blé. na mtangola vile ngano. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Acheni igue pamoja moja na mwingine mpaka kwa mavuno. Et à l'époque de la moisson, Na wakati wa mavuno, je dirais aux moissonneurs, nitawaambia watu wa mavuno, arrachez d'abord l'ivraie mtoshe kwa magugu et liez-la en gerbe pour la brûler, na kufunga kwa mganda na kuchoma, mais amassez les blés dans mon crin. na mokote ngano ku. Merci beaucoup. Que le Seigneur a béni cette lecture profonde. Bwana abariki usomi. Tunaika ozalaki déjà kotalisa des saisons na kati ya année. tulikuwa naonesha manyakati ndani ya mwaka. Tozoiba premièrement que le Seigneur a fait que Tulisema ya kwanza Bwana alifanya ya kwamba la terre yazako utilisée dans la maison d'Abraham ulongo nye alikuwa anatumikisha ndani ya nyumba ya Abraham ezala na 4 saisons. ikuwe na nyakati ine. Été anani printemps, Ikuwe wakati wa kwanza, été, ikuwe wakati wa jua kali, automne, ikuwe wakati wa automne puis hiver. na wakati wa baridi. Talisaki yango na fasikilo deja topesaki. Ilionyesha ndani ya makaratasi yenye tulileta. Tobandaki deja kolobela sur printemps. Ilikuwa nasemea juu ya mvua ya nyuma. Sur printemps ba elema nini tozwaki. Juu ya mvua ya nyuma maneno kani yenye tulipata. Talisaki d'abord Tulionyesha kwanza hivi ke mabele mobimbe kozala na bakalendrier na yango. dunia nzima inaweza kukuwa na makalendari yake. Mais Israël aussi azwaki calendrier epa na Nzambe. Israeli akapata kalendari yake kwa Mungu. Depuis Exode 12 à partir à verset 2. Kuanja kitabu ya Kutoka 12 mstari wa 2. Tango bazalaki en Égypte, Wakati walikuwa Misri, le Seigneur alobaki, Bwana alisema ces mois-ci hii mwezi ekozala pona bino premier des mois de l'année. itakuwa kwenu mwezi wa kwanza wa mwaka. Place wana nde Nzambe apesi bango calendrier. Ile fazi ndio Mungu aliwapatishia kalenda. Tolingaki toyeba Tulipenda tujue mwango wana ezalaki periode nini. ile mwezi yenyewe ilikuwa sasa nyakati gani, Yango togendaki na Exode 13 na ndio tulienda Kutoka 13 au verset 4. mstari wa 4. Kuna Kule alobi Israël abimaki au moment ya épi. alisema Israeli toka kwa wakati wa Abibu, Na mois des épis. mwezi wa Abibu. Et facilité soko tali mois des épis ezalaka nde na temps ya printemps. Ilitusaidia ukaangalia mwezi wa Abibu na kwaka ndio wakati wa mvua wa nyuma. Maintenant tokendeki encore Na tulienda tena kotalisa d'abord boye que kuonesha kwanza hivi ce temps là ya printemps ile wakati ya mvua ya nyuma ezwaka aussi une pluie au bazobenga pluie du printemps. inakamataka vile wakati enye biko naita wakati ya mvua ya nyuma, Nelobeli mosusu pluie ya arrière saison. kusemi ingine mvua ya nyuma. Maintenant na kati nango pona to foncer. Ndani yenye juu tuendelee, Parce que ezaka na une question bato basepozaka. unakuwaka na maswali yenye batu biko najiuliza Tango le Saint-Esprit ekiti na église. wakati yenye Roho Mtakatifu anashuka ndani ya Na kanisa. acte 2. Ndani ya kitabu ya Kutoka Est-ce que 2 ezali pluie ya première saison ou bien ya arrière saison? iko mvua ya kwanza au mvua ya nyuma. Mais totalisaki avec les écritures d'abord. Tulionyesha pamoja na maandiko. Et il faut koyeba que Inafaa kujua hivi le Seigneur Bwana atiaki début de l'année, alitia mwanzo wa mwaka premièrement avec la pluie ya arrière saison. ya kwanza pamoja na mvua ya nyuma. Ce qui n'a se pose encore une question. Kama nikajiuliza tena, Pluie arrière saison babenga yango na elobeli mosusu nini? mvua ya nyuma biko naita kusemi ingine nini? Wana ezotinda nazwa Proverbe chapitre 16 Bali na nituma nikamate Mezali sura ya 16 verset 15 mstari wa 15 où elobi la faveur du roi, yenye nasema upendeleo ya la mfalme, grâce du roi neema ya mfalme eza comme la pluie du printemps. iko sasa vile mvua ya nyuma, Donc babengi yango grâce. banaita yao neema. Donc et facilité biso maintenant. Inatusaidia sasa Tozwaki encore Ésaïe 55. tukakamata tena Isaya À 55 partir du verset 10 tena 12. kuanja mstari wa 10 mpaka 12. On a le Seigneur azo comparer la pluie na parole de Dieu. Kule Bwana kunalinganisha mvua na neno la Mungu. Avec ça, Pamoja na on ile azo comparer la pluie na parole. na mne kunalinganisha mvua na neno. Tant que le langage on Ésaïe 55, Wakati tunachukua usemi ya
poser question. Tukajiuliza, Est-ce que Moïse Musa tangu akiendaki kotea Israel wakati alienda kuhubiri Israeli kouta nesika oyo azali kobokola bibwele ya bokilo na ye kutoka faze yenye alikuwa anachunga nyama ya shemeki yake, amemelaki Israeli liloba, alibebea Israeli neno? La réponse est oui, amemelaki Jibu liloba. iko kweli, alibabebea Il faut neno. tous se demander liloba yango ezalaki quelle pluie. Na inafaa tujiulize sasa, neno yenyewe ilikuwa mvua gani? Allah tozotalisa boye ke Pale tuko naonesha hivi, sans kobosana ke tozwaki Job 37 bila kusabu kukamata Yobu 37 kobana na verset 10 na 13 kuanja mstari wa 10 mpaka 13, kuna bazotalisa biso ke la pluie a des rôles. kule biko natuonesha mvua ya namna mbili. La pluie c'est un signe d'amour. Mvua iko alama ya upendo, Ayaka aussi comme amour. anakuweka vile sa upendo. La pluie ayaka aussi comme une verge qui frappe la terre. Mvua inakuweka vile sa vile fimbo yenye kunapika dunia. Et comme tous on a deux sortes de pluie en année, Na namna tuko na aina mbili ya mvua ndani ya cela mwaka. veut dire lokola déjà basi balobi pluie à printemps. Namna banasema mvua hii ya nyuma, Basangisi yango na Proverbe 16 verset 15 Bana- et ezali la faveur du roi, la grâce. banachanga yo na Mezali 16 mstari wa 15, anasema iko C'est upendo ya en tout cas mfalme. pluie à printemps nde yango ndeza l'amour. Inataka kusema mvua ya nyuma ndio ya L'amour upendo, nzamba totalise. upendo wenyewe Mungu unaonesha. Mais pluie d'automne Lakini ile mvua ya kwanza ezotalisa comme aussi la verge que le Seigneur frappe la terre. iko naonesha sasa vile fimbo yenyewe Bwana kunapika dunia, Oui, c'est comme la pluie, la première saison. yenyewe iko sasa mvua ya kwanza. Alors, tozongi maintenant tant que tozongi pa Moïse. Tunarudia sasa wakati tulikuwa kwa Musa. Moïse amemeli Israël na Gozen à l'Égypte. Musa na wabebea Israeli kugozene ku Misri, La parole de la grâce. neno ya neema. Comment est la parole de la grâce? Namna kaniko neno ya neema Totalaki yango en Exode 2 tulionyesha yao kutoka sura ya pili à partir du verset 23 tina verset 25. wanja mstari wa 13 mpaka 15. Que le Seigneur a se souvenaki na alliance asalaki avec Abraham, Bwana alikumbuka agano alifanya na Abraham, na alliance asalaki avec Isaac, agano alifanya na Isaac, na alliance asalaki avec Jacob. na agano alifanya pamoja na Yakobo, Nde à se souvenir na souffrance à peuple pour na délivrer bango. na njoo akakumbuka mateso ya watu ili awafungue. Donc c'était la parole de la grâce. Ilikuwa neno ya neema, Nde bimisa Israël na boum. na njoo ilimtosha Israeli ndani ya utumwa. Pona koloba nzamba talaki ba œuvre na bango te pas sauver bango. Juu ya kusema Mungu akuangalia matendo yao juu ya maokoe, Une grâce. ilikuwa tu neema, Alors, wana ifacilité biso comprendre. na pale katusaidia tutambue Et début de l'année ezobanda avec la pluie qui est la parole de la grâce. pale kuna tusaidia mwanzo ya mwaka iko njo mvua yenye ko neema. Maintenant toyebi que tant totangaki Deutéronome 11. Kisha tunajua wakati tulisoma Kumbukumbu la Torati 11 Oyo ezali motu vraiment ya enseignement sur les pluies. yenye ko kichwa kweli kuhusu mafundisho ya mvua. Tumonaki les pluies ezopesa huile, Tuliona mvua inaleta mafuta, ezopesa les mous, esika vin ezobima, inaleta mvinyo, ezopesa blé, inaleta ngano, ezopesa aussi bamatiti, inaleta vile majani même bafourrage oyo esengeli babibwele balia. yenye hata majani yenye ngombe nafaa kula. Comme la pluie ezopesa biloko nyonso ya champ, Namna yenye mvua kunaleta vitu yote ya shamba. c'est que Inataka kusema quand tozolobela pluie, wakati kunasemea il mvua faut torelie yango avec makambo ya champ. inafaa tufunganishe na maneno ya shamba. Voilà pourquoi toye kokota na likambo ya bamoson. One maana tulikia kuingia maneno ya wavunaji Pour efaciliter biso compréhension très bien, ili tusaidie usikilivu mzuri. parce que d'après Deutéronome 11, Kufuatana na Kumbukumbu sura ya 11 c'est la pluie qui donne ça. iko njo mvua iko naleta yote, Alors, nde toavansaki na njo tuliendelea mbele na kati na biso ndani yetu. tokonfirmaki premièrement Tulihakikisho ya kwanza que Jésus-Christ Yesu Kristo Nzambe si azwaki abukaki ye. Mungu alimchima. Nzambe étant le véritable cultivateur. Mungu sasa vile mulimaji wa kweli. Ana toye déjà na makambo ya
bilanga. Pale tunakuja sasa kwa maneno ya shamba. Ils sont reliés ensemble avec les pluies. Yenye inafungana pamoja na Parce que mvua. dans les pluies des eaux pesa biloko. Iko ndio mvua ndio kunaleta vitu ile yote. Nde totali Jacques chapitre 5. Na ndio tulimwangalia Yakobo sura ya 5 au verset 7. mstari wake wa 7. Wala barubi labourer. Kule wanasema mulimaji Azalaka patient avant buka fruit. Anakuwaka na uvumilivu mbele avune. Place wana bazolo bateka zo buka ba fruit. Kule baseme kuna fruit à terre. Iko na chima matunda pana mbegu moja. Akozela pluie ya première. Atangoja mvua ya kwanza na pluie ya arrière saison. Na mvua ya nyuma bongo abuki. Na njo sasa anachima. Maintenant to confirma que le Seigneur babuka qui est déjà. Pale tulihakikisha ya kwamba Bwana walimchima. La tozwaki 1 Corinthiens 15. Pale tulikamata wa Korinto ya kwanza sura 15 au verset 20. Mstari 12. Christ a ressuscité comme prémisse. Anasema Kristo anafufuka sa malimbuko. Tangu ababi si biso kaza prémisse. Wakati wanatuambia yeye ni malimbuko. Tangu tozozonga na Levitique 23. Wakati tunarudia kwa Walawi 13. Tozomona prémisse ezwamaka na leri ya moisson. Tunaona malimbuko banakamataka wakati ya mavuno. A confirmé biso que Jésus Christ pale inatuhakikisha Yesu Kristo babukaki balimchima. Ye moko confirma kiango na Jean 4. Ye peka kahakikisha ndani ya kitabu ya Yohane sura hii. Alobi boye. Anasema hivi. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Haiko muko nasema kuko tena miezi 4 mpaka mavuno. Maintenant le dit voici déjà les champs blanchissent. Akasema one sasa shamba inakuwa meupe. Bilanga place on est bilanga bébé. Mashamba inakuwa meupe. Bilanga wane kozala comme tous les prophètes. Tu mashamba ile yote itakuwa sasa vile maana pour le monde ezaka shamoko. Kwa ajili ya dunia iko tu shamba moja. Neti na Matthieu 13. Sasa kwa Mathayo 13 eza shamoko. Iko tu shamba moja. Metamba le dit bachan ebele. Wakati wanasema mashamba. Jean chapitre 4. Ndani ya Yohane sura ya 4. Bachan nyonso wana eza Joël. Mashamba yote iko Yoel. Joël. Moïse, Musa, wana baza aussi bashankaka. Tous les prophètes sont iko vile mashamba manabii yote. Est-ce que vous na malam? Munapata mzuri? Ndio tolobaki boy. Na ndio tulisema hivi. Jésus tangazo tala na lero wana zaraki. Yesu wakati kunaangalia kule wakati alikuwa. Déjà en tout cas elangasie comme pembe komeli déjà. Anasema mashamba inasha kukomea. Donc pour dire 4 mois ngo déjà c'est kusema ya kwamba miezi 4 ile inasha. Ndio tolobaki ke lobeli wana ezolobama wapi? Na ndio tulisema kusema ile kunasemeka wapi? Talisaki ke lobeli wana ezolobela mande na lere ya automne. Tulisema usemi ile kunasemeka kwa wakati ya mvua ile ya kwanza. Parce que soko lobi na automne kama ukasema kule kwa automne na lere automne nde balona ka o babenga ka orge balona ka pe o babenga ka blé. Kule wakati ile ndio banapandaka nafaka biko napanda vile ngano. Automne tiba kwa avancer à peu près na hiver. Mpaka hivi batenda wakati wa baridi. Automne nde na lero ande babalola kama bele pona kolona mbumo epesa kalipa. Ile wakati ndio biko na geuza bulongo juu ya kupanda mbegu kunaleta mkate. Alors ceux qui baloni wakati bakapanda bako yibolo babo yeke banaweza kusema hivi. Encore 4 mois tena miezi 4 mbeko buka bambumo ekoya. Na njoku tima mambeko itakuwa. Après automne hiver azozo a 3 mois. Kisha pale wakati wa baridi na kamata miezi 3. Soko leki hiver ndo bandi printemps. Ukatoka tu wakati wa baridi unaanza kuvua. Babuka kamena wakati ile ndio biko na vuna sasa nini nafaka. Oyo bazali kusalela lipa. Enye biko nafanyia mkate. Je pense que bozola na malamu. Nadhani mko nafuata umbu. Alors c'est que parole de Jésus lobaki na Jean 4. Neno yenyewe Yesu alisema kwa Yohane sura ya 4. Eza parole ezana automne. Iko neno yenyewe wakati wa mvua ya kwanza. Eza parole oyo ezali na lera pluie ya première saison. Iko neno yenyewe kumvua ya kwanza. Pluie ya première saison ekita na Sinai. Kumbi mvula ya kwanza ilishuka ku Sinai. Soko ezo Exode 19. Kama unakamata kutoka 19. Unaona ke mukolo wana tangu zamba kitaki. Utaona siku yenyewe Mungu alishuka. Na maloba pesaki. Na maneno yenyewe ilikuwa na maradi. Ilikuwa na malalo. Ilikuwa na mtingiziko. Aspe wana tele saka la pluie. Ile namuna inaonyesha tu mvula. Bakake maradi. Pona nini?
azala kopesa parole oyo azalaki la pluie. Alikuwa analeta neno yenyewe ilikuwa mvula. Ezalaki pluie comme la verge qui frappe. Ilikuwa mvula yenyewe sasa vile fimbo ndio kuna. C'est que inataka kusema Zambe na etape wana alonaki bambuma. Mungu kuile wakati alipanda bambegu. Parce que ça moment oyo balonaka. Iko ndio wakati yenyewe balapanda. Alors ndeto lobaki bambuma ya Zambe. Na ndio tulisema bambegu ya Mungu. Ezande Abraham, Isaac, Jacob. Ni Abraham, Isaac na Yakobo. Pona nini? Jua nini? Parce que bangonde le Seigneur apesaki la foi. Bao ndio Mungu aliwapatishia imani. L'alliance ya foi. Agano ya imani. De sa grâce. Inataka kusema apesaki neema yao aliwapatishia. Abandi na Abraham. Anaanza na Abraham. Et Isaac na Jacob. Isaac na Yakobo. Ulengi tozoki 1 Chronique 16. Na muna tulikamata mambo ya siku ya kwanza sura 16. Banda pata verset 14. Kuanza mstari wa 14. Ti na verset 17. Mpaka mstari wa 17. Et pourquoi tobengi epela Abraham wana grain? Jua nini tunaita kwa Abraham bambe? Parce que la Bible ezobenga Abraham père de la foi. Biblia kuna mwita Abraham baba wa imani. Jésus est moko azo comparer si vous avez la foi comme un grain de sénévé. Yesu yepeke anasema mkakuwa na imani sasa mbegu ile ya kidogo. Au moment de la foi c'est tout un grain. Inataka kusema wakati ya imani iko tu mbegu kabisa. Alors ce grain là, ile mbegu ezalaki na mboka cultivateur qui est l'Éternel. Ilikuwa kwa mikono ya mlimaji Mungu yepeke. Yenda zuango aloni yango na Sinai. Yendo la kamata kapanda yao kusinai. Pona nini? Juu ya nini? Pour qu'enfin que liwa intervenir, juu kifo ikuye. Parce que liwa soko intervenir na grain, kama kifo nakuya juu ya mbegu, na sima eko ya ko porter les fruits, nyuma yenyewe itakia kuzala matunda. Et yango nde ministère oyo Nzambe apesaki Moïse ebengamaki ministère de la mort. Na ndio yeye huduma yenyewe Mungu alimpatia Musa, huduma ya mauti. Ça qui est vraiment des grains. Ilikuwa na uwa bambegu. Mais après la mort, kisha kukufa, esengelaki résurrection ya grain ozaki pa Abraham ya. Inafaa ufufuko ya mbegu ilikuwa kwa Abrahamu ikuye. Voilà pourquoi Jésus a dit tombenga je suis la résurrection. One maana Yesu alikuwa anajiita mimi ni ufufuko. Donc c'est que inataka kusema hivi, na kati na yango ndani yenyewe tozongele komona boyeke, tuko naenda kuona hivi laboureur avant buka, mulimaji mbele atime. Il faut pluie wana lokola la première saison kitaki na Sinai. Inafaa mvue sasa ile ya kwanza ilishuka kusinai. Il faut pluie arrière saison kita aussi. Inafaa vile vile mvua ya nyuma ishuke. Nikolo ya même semence. Yuli ya ile mbegu. Oh, cette semence ezaki pa Abraham, Isaac et Jacob eza Jésus ye moko. Ile mbegu ilikuwa kwa Abrahamu, Isaac, Yakobo, ilikuwa Yesu yepe. Yango nde tozwaki Matthieu 3. Na ndio maana tulikamata Mathayo sura ya 3. Quand Jésus akoti na mai, wakati Yesu aliingia maji, jour ya baptême na ye, siku ya ubatizo yake, tangu azobima, wakati yenyewe kunatoka, balobi les cieux s'ouvrit, banasema mbingu zikafunguka. Element wana eza pamba te, kitu ile iko bora kotalisa ke makolo efungwamaka po mai ekita. Juu ya kuonesha mbingu zinafunguka juu maji shuke. Mais mai ekitaki wana babengaki yango esprit sous forme de la colombe. Maji yenyewe lishuka banaita yao roho, kuna namna ya ua. Parce que l'esprit c'est de l'eau. Kwa sababu roho ni maji. Alors yango ni confirmaki que la pluie de l'arrière saison est tombée déjà Nicolas Champ. Na njoo ikahakikisha mvua ya nyuma inaanguka juu ya parole à Jésus est maintenant valable dans Jean 4. Na njoo kusema ya Yesu kuna maana kuione sura ile. En tout cas elanga wana ekomeli déjà. Kweli ile shamba inakomea. Elanga wana c'est tous ces prophètes. Ile mashamba ni manabii yote. Tangonyo sobaza kotala Christ Jésus. Pote balikola muona Kristo Yesu. Ekomaki déjà na maturité. Ilikuwa inafika kwa kugua. Yango nyonso wana ezalaki maintenant en Jésus. Yote ile ilikuwa kwa Kristo. Esengeli Jésus babukaye maintenant na éternel. Inafaa Yesu bamutime kwa wa milele yepe. Mouvement wana ile mutingiziko. Éternel abuka Jésus. Bona mutime Yesu. Nde yango etindaki na pesa yo Hébreu 1. Na njoo nituma nikupatie Waebrania sura ya kwanza. Verset 9. Mstari wake wa 9. Wewe lodi oh Dieu. Yenye nasema oh Mungu. Ton Dieu tao. Mungu wako alikupaka. Wewe totaisa boyike. Kile kuonesha hivi. Parole wana. Ile neno eza likolo ya Aaron na Moïse d'abord. Yulu ya Aruna na Musa kwanza. Parce que Nzambe asala Moïse Dieu.
juu Mungu alimfanya Musa Mungu devant Pharaon. mbele ya Farao. Na Exode 7 au verset 1. Ndani ya Kutoka sura ya 7 mstari wa kwanza. Asali était Dieu devant Aaron. Akamfanya Mungu mbele ya Aruna. Na Exode 4. Ndani ya Kutoka sura ya 4 verset 15 na verset 17. mstari wa 15 mpaka 17. Jour azalaki kobenga Moïse pa kende kosala mosala. Siku alimuita Musa akafanye kazi. Apesa Moïse interprète Aaron. Alimpatishia Musa mutafasiri Aruna. Donc azalaki comme son prophète. Inataka kusema alikuwa sana nabii. Alobi que il te servira de bouche. Anasema atatumikishwa kwako sa kinywa. Et toi tu tiendras pour lui la place de Dieu. Wewe utaikala mbele yake sasa fasi ya Mungu. Donc Moïse azalaki Dieu pour Aaron. Musa alikuwa Mungu kwa ajili ya Aruna. Aaron est sa bouche. Kumbi Aruna alikuwa Elingolo banzambe asali Moïse na Aaron isa mutu moko. Inataka kusema Mungu alimfanya Musa. Parce que soki balobi isa munoko na yo eza na nguka ka yo moko. Bakasema uko kinywa yako iko sawa wewe Donc peke. yo soki Aaron alobi Kama Aruna anasema eza nde Moïse nde alobi. iko ndio Musa ndio anasema. Donc aza ye moko. Iko yeye peke. Maintenant Moïse Dieu. Musa sasa Mungu. Aaron chef du peuple. Aruna mkubwa ya watu. Chef du peuple aussi c'est un Dieu. Mkubwa ya watu vile vile kwa Mungu. Parce que les grands chefs du peuple, Juu mkubwa mkuu ya watu. les grands sacrificateurs, Yeye kuhani mkuu. les grands bergers de tous les brebis, Yeye mchungaji mkuu ya c'est kondoo. le Seigneur de gloire. Ni Bwana wa utukufu. Ye moko nde azali vraiment le souverain sacrificateur. Yeye peke njoko kuhani mkuu. Omoni ndenge Apocalypse 4 elobi. Unaona muna Ufunuo sura hii inasema. Tangu Jean zotala na Apocalypse 4. Wakati yote kunaangalia kufunua. Amoni au milieu du trône 4 êtres vivants. Kati ya kiti viumbe ine. Amoni autour du trône 4 êtres vivants. Anaona tena anaona kuzunguluka kiti wote Eza 8 êtres vivants. Eza 8 êtres vivants. Haiko viumbe munane. Kaka 4 ezaki likolo ya trône. Ile tu ile ilikuwa juu ya kiti. Yango moko ekomi mosali tout autour ya trône. Yeye peke na kuwa kazi kando kando ya ile kiti. Trône wana nyonso eza neti Aaron. Kiti ile yote kuna sasa Aruna. Yango moni Aaron bimisaka ka bana nini. Na ndio naona Aruna alizaa watoto tu hivi. Na kati na yeye na 4 Aaron. Ndani yake alikuwa na Aaron abotaka ka bana nini. Aruna alizalaka tu watoto. Parce que là ça comme le souverain sacrificateur qui est sur le trône. Alikuwa anaonyesha sasa vile kuhani mkubwa au milieu du trône 4 katikati ya kiti hili. Yango abotaka 4. Na ndio alizala ina 4 zaki na 4 ndio bimili banda. Ilikuwa ile ilikuwa ndani ndio ilitoka hivi. Maintenant 4 bimili banda ndio bazaki ba sacrificateur bazo adorer. Ile beba itoka nje ndio balikuwa makuhani biko na. Bangone bazango travailler na temple. Ndio balikuwa natumika ndani ya temple. Bazali na bilembo ya 4 êtres vivants. Iko tu alama ya viumbe ile ine. Lion, simba, face de l'homme, sura ya mtu, et puis veau, na ngombe, na l'aigle qui vole. Faut faire très attention. Ndeke ule tai kuna ruka, fanya angalisho. Apocalypse 4 le dit kaka aigle te. Faut faire très attention. Ufunuo sura hii na kusema tu tai. Le dit aigle qui vole. Anasema tai mwenye kuna ruka. Avec le quatrième être vivant aigle qui est en repos. Ama kusema sema iko ndege mwenye kuna pumzika hapa. Aigle qui vole. Iko ndio tai mwenye kuna ruka. Unaona mwana? Unapata mzuri. Unaona koloba kene tape na ye. Je kusema wakati wake. Ndeto kotika voyage na sepoto ke. Tutaacha safari chini tu twende. Soko zo Exode 19. Ukakamata kutoka 19. Le Seigneur tanga yako zo Israël. Bwana wakati alikia kumtola Israeli. A transporta qui est là-bas aile d'aigle. Alibabeba kumabaya ya tai. Tanga yako en Égypte zaki aigle qui vole. Wakati alikia kumisri kwa ndo tai mwenye voilà pourquoi c'est le quatrième être vivant à la aigle pas battre mais aigle qui vole. Na ndio naona kiumbe aina inafaa kuwe tai hapana ya bure lakini kuna ruka. Kama kotali c'est que la fin à notre voyage portugais. Juu ya kuonesha kwa mwisho ya safari yetu juu twende. Alors toujours remarquer maintenant tuko naenda kukuta sasa Aaron aussi est Dieu. Aruna vile vile kwa Mungu. Maintenant Exode 29. Ndani ya Kutoka 19. Le Seigneur a tindi Moïse à laver Aaron. Bwana anamtuma Musa amkokeshe Aruna. Et puis atia huile likolo ya Aaron. Na atie mafuta yulu yake. Donc elingoloba. Inataka kusema oh Dieu Aaron. Oh Mungu Aruna. Ton Dieu Moïse tawa. Mungu wako Musa anakupaka mafuta. Unaona na mala? Unanipata mzuri? Mouvement tali sadaka mtu moko. Ile mtingiziko kunaonyesha tu mtu
Parce que c'est un verset ba trinitaire ba utiliser. Iko njo andiko yenye batu ya miungu tatu ba balona kiango na bilanga nini. Bila kujua balipanda kushamba gani. Ba ita ta place ezo wa matin. Habajua ta fanti maneno kuna fika. Et il y a encore na kati ya Josué. Inakuya tena ndani ya Yoshua. Josué aussi parce que Dieu travaille avec 2-3 témoins. Mungu anatumikaka na bashuhuda wawili au tatu. Afin de confirmer la chose dans la vérité. Mbele ahakikishe maneno ndani ya kweli. Aye aussi est pas Josué. Anatia vile vile kwa Yoshua. Josué aussi azalaki comme partie de Moïse. Yoshua alikuwa vile vile sasa sehemu ya Musa. Parce que tant Moïse alongo yenda remplaçant Moïse. Wakati yenye Musa alitoka yenda alikaa pale Moïse en continuité. Alikuwa Musa ndani ya kuendelea. Il était aussi Dieu. Yeye alikuwa vile vile Mungu. Mais le Dieu là ouais. Lakini Mungu alimpaka. Unaona na mara? Unapata mzuri. Donc c'est que inataka kusema hivi. Na kati na yango ndani yenyewe. Wana toninga ko tali saboyeke. Pale tulitaka kuonesha hivi. Ezala Yahweh oya buka ki Jésus kwa kele na Jésus. Ikuwe Bwana mwenyewe alimtima Yesu ende naye. Ezala la Jésus yemo kwa mibuki ndake. Iko tu Yesu yeye peke anajitima ndani. Parce que tuzomona Dieu na Dieu kona we baso bimaka ba mutu moko. Tunamwona Mungu na Mungu mwenyewe kuna mpaka banatoka mtu mmoja. Nde tu avancer maintenant lelo. Na njo leo tunaenda sasa. Lelo aujourd'hui, leo hii lolenge tozo tambola. Na muna tuko natembea. Tokolinga to classifier clairement. Tutapenda tupange waziwazi. Moisson. Mavuno. Ozala na difficulté te. Usikue na vigumu. Parce que les saliers ça na compréhension. Wokovu inakuwa ndio kwa kutambua. Daniel 12 elobi que les méchants ne comprendront jamais. Daniel 12 watu wabaya watatambua. Ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Wenye batakuwa na akili batatambua. Uzona na mara? Unapata mzuri. Poza la mama uko comprendre, poza mwana nzambe. Ukue mama utatambua juko mtoto wa Mungu. Ko kanisa kana yo soki ndengo te yo kaka. Wote usiwazake yako wewe si bien. J'ai confiance que tu es la fille de Dieu. Ukue tunatumaini uko msichana wa Mungu. Eke na koza la pessimiste tena lo ba mama comprendre que loko tete. Oko comprendre. Sitakuwa peni sema mama hata tambua kitu uko pa utatambua. Poza mwana nzambe. Juko mtoto wa Mungu. Donc c'est que ninataka kusema hivi. Na kati ya vie ya terre Israël, ndani ya maisha ya udongo ya Israeli, tozomona moisson moko eza na l'air ya printemps. Tuko naona mavuno moya kwa wakati ya mvua ya nyuma. Moisson wana ile mavuno eza moisson ya orge. Iko mavuno ya nafaka na printemps. Enyeko kwa wakati ile. Mais tozomona moisson mususu ezala na début de l'été. Tuko naona tena mavuno mengine mwanzo ya wakati wa jua kali. Moisson wana ile mavuno eza moisson ya blé. Iko mavuno ya ngano. Mais nyonso esala kalipa. Yote iko nafanya mkate. Tozona na malamu hein? Tunapata mzuri. Nyonso esala kalipa. Yote kunafanya mkate. Moisson oyo selema na printemps. Mavuno yenyewe kunafanyikana wakati wa mvua ya nyuma. Oya orge yenyewe ya nafaka. Totali si très bien. Tunaonesha waziwazi. Esalemi premièrement na kati ya Jésus Christ. Inafanyikana kwa ya kwanza ndani ya Yesu Kristo. Tuti koloba awa wake. Tunatoka kusema hapa. Jésus Christ babukiye. Yesu banamuchima. Metangu bazuye. Wakati banamutwala. Bazuye comme Jeb. Banamutwala sasa vile muganda. Liboke. Sasa vile fungo. Elobeli wana lingolo bani. Kusema ina takusema nini? Ezotali seke tangu babukiye na yonanga elongo. Inataka kusema wakati banamuchima yeye na we na mie pamoja. Tangu Jésus akufi. Wakati yeye Yesu anakufa. Yope nanga tokufi na elongo. We na mie tulikufa naye pamoja. Yango ebenga mi liboke. Na njo inaitwa fungo. Uzona na mama? Unapata mzuri? Tangu asekwi. Wakati yeye anafufuka. Yo nangai to sekwi na ye elongo. Wewe na mie tunafufuka naye. Jona mwana kia sudi mana tolwa. Siku hiyo limuone kunatoka kukaburi. Yope mama ozalaki obini pe na tolwa. Wewe vile mama ulitoka naye pamoja. Yope frère ozalaki obini pe na tolwa. Wewe vile kaka ulikuwa pa unatoka naye kukaburi. Mais obini na tombo en Jésus Christ. Lakini unatoka kukaburi ndani ya Yesu Kristo. Maintenant tangu Nzambe azui Jésus Christ comme gerbe. Wakati yeye Mungu anamkamata Yesu sasa mchanga. Azui na ngai akena biso penso. Anatutola wewe na mie tunaenda tena. Ndenge yo zaliawa. Na muna yako pale. Ozalaka deja kuna na makolo. Unapoka yako kule ba mbinguni.
bokobana Jésus amata kenda nde yo po kendaka kuonja Yesu alipandaka kwenda ndio wewe uliendaka ya awa na Kongo bota magana note hapa ku Kongo oya zali uzora na mama unanipata mama zamba bomba kiyo deja Mungu alikufichikaka yako zamani yango moni ata Satan yeko bundisa yo atona shetani anataka kupikanisha ako changer yo toko mwana na ye hata kubadilisha kwa mtoto yake jamais hapana ako tikala jamais ko changer yo kwa mwana na ye hata kubadilishaka wewe kwa mtoto yake ako nzamba kozongiso toujours na nzela Mungu atakurudisha tu kila siku ya bomba deja yo kama alikufichikaka wewe zamani tunasikilizana wana pale nazo pesa d'abord d'écriture na yango niko naleta kwa maandiko yenyewe tozwi Romain tunakamata wa Rome chapitre 6 sura ya 6 tobani na verset 4 tunaanza mstari wa 4 Romain 6 à partir de verset 4 wa Roma sura ya 6 mstari wake wa 4 et le Bible inasema hivi nous avons donc été ensevelis avec lui tulizikwa pamoja na yeye donc ndaba yango bazobe na liboke bazoyiboke na ndio banaita fungo par le baptême en sa mort kunjia ya ubatizo ya kifo ya afin que comme Christ est ressuscité de mort ili kama vile Kristo alifufuka ndani ya wafu par la gloire du Père njia ya utukufu ya Baba même nous aussi sisi vile nous marchons en nouveauté de vie tunatembea ndani ya upya ya maisha bakisi Ephésiens 2 tunaongeza Waefeso sura yake ya pili Ephésiens chapitre 2 Waefeso sura ya pili parce que c'est très important kwa sababu ni ya faida sana quand tu es ressuscité en Christ wakati unafufuka ndani ya Kristo ekoyeba na tango ozotambola na vie sans péché itajulikana wakati unatembea na vie au crucifié vieil homme wewe unatundika mtu wa zamani na vie ya sanctification unatembea na maisha ya utakaso ukoloba teke na bomba ma deja kala au ofandi na mabete nini bali fichika zamani uko naishi ndani ya dhambi na bomba makuna ezotalisa malolenge na zotambola na botosi mie nilifichika kule iko naonesha na Mungu natembea ndani ya Adamu na kukonfirme ke na sakuna nitahakikisha niko kule tango awawa nazotosa nilobanza wakati hapa niko natikwa neno ya Mungu maintenant depuis Ephésiens 2 tunakamata Efeso sura ya 2 verset 5 mstari wa 5 na 6 na 6 nous qui étions morts par nos offenses sisi wewe tulikufa kwa ajili ya mabaya nous a rendu vivants avec Jésus avec Christ aliturudisha wazima pamoja na Kristo donc à rendre biso vivants avec Christ ça va anaturudisha wazima pamoja na Kristo c'est par grâce que vous êtes sauvés ni kwa neema ndio mnaokolewa il nous a ressuscités ensemble alitufufua pamoja yango liboke na njoo ile muganda ile tangu na prémisse za liboke malimbuko liboke on dit ensemble pamoja ile lifulizo kwa sababu pamoja il nous a ressuscités ensemble alitufufua pamoja et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste akatuikalisha pamoja pahali pa juu en Jésus-Christ kwa Yesu Kristo unaona mwana unapata mzuri donc tangu Jésus amata wakati Yesu alipandaka moisson ile mavuno isobe tozalaki moissonné na kati ya prémisse wana sisi vile vile tulivunwa ndani ya ile malimbuko tofandi na Yesu elongo kuna tunakaa pamoja na Yesu Kristo kule unaona mwana unapata mzuri mezambe abongisa deux groupes de moisson Mungu alitengenezaka aina mbili ya mavuno atia aussi moisson mzeza na été alitia mavuno mengine wakati wa jua kali moisson ya été mavuno ya jua kali ya ngonde moisson ya blé yao njo mavuno ya ngano voilà pourquoi totangaki texte sur le blé ya blé na Matthieu 13 one maana tulisoma ile usomi kunatembea juu ya ngano kwa Mathayo 15 na texte wana ya Matthieu 13 balobi teke les semeurs eko semer place wana orge kule kusema mwenye kupanda alitia kupanda kule fasi nafaka basi tangu basali mention ya blé wakati wanasema juu ya ngano c'est que penser na atanga semer blé wakati anapanda ngano c'est que babuka ka blé na été inataka kusema panachimbaka ngano kwa wakati wa jua kali unapata mzuri ndio balobi moisson na verset wana Matthieu 13 wakati saba nasema mavuno kule mustari totanga à partir de verset 24 tina verset 30 yenye tulisoma kuanza 24 mpaka 13 moisson en tout cas d'abord il faut tomber na été
parce que ça blé. Mavuno inafaa yanguke wakati wa jua kali. Jiko nini? Iko sababu tous ensemble tuko pamoja. Ekotombene na ete po eza blé. Itaanguka ndio kwa wakati wa jua kali kwa sababu iko ngano. Donc yango moni na ndio naona déjà moissonné. Sisi tuleta kuvuna. Yango moni batei ebele batei kaere. Na ndio naona bahubiri mingi bahubiri kupotevu. Même na leur frère Paul amona kipe bango. Na hata wakati wa ndugu Paulo alibaona la résurrection déjà il est. Anasema ufufuko litafanyikana. C'est la résurrection pe. Atuongoe tena ufufuko. Bazalaika na difficulté na moisson. Balikuwa ndio na maneno ya vigumu ya mavuno na mavuno. C'est la moisson oyo esalemi en Jésus comme orge. Iko na mavuno inafanyikana ndani ya Yesu sasa vile nafaka. C'est la moisson oyo osalema comme na blé na été comme yonanga itokokeni. Iko vile vile na mavuno itafanyika sasa ngano wakati wa jua kali. Mimi na wewe tuna moisson wana. Ile sasa mavuno oyo osalema na été. Yenye kunafanyikana wakati wa jua kali. Na mboni Jésus Christ ngazakolo bana Matthieu 24. Na ndio naona Yesu wakati kunasema Mathayo 14. Alisoki o remarquer. Anasema kama ukaona. Figuier akomi kobimisa ba branche na ye. Mutini anaanza kutosha masuke yake. Figuier wana na komina na fruite mazobi sa branche na ye. Mutini anaanza kuavancer Tutaendelea. Figuier na vinya. Mutini ile na mzabibu. Ye bakobuka ka bangonde na lera automne. Batabachimaka wakati wa mvua ya kwanza. Mais na lera bino bozali figuier pe akotali samo banzetina bien comme tout temps. Wakati yenye tuko mutini taonesha kwanza mitawi yake ya mzuri. Mais boye baka deja kisoki bokumo mona ngo. Mfanya angalisho wakati mnaanza kuona yao. Tena bino komi proche. Mjue ya kwamba jua kali yenu na figuier wana c'est Israël. Ile mutini ile ni Israeli. Uzora na mara? Unapata mzuri. Donc Israël tanga lozonga mobimba. Israeli wakati kunarudia muzima. Hawa na susi. Hakuna lozonga mobimba. Ya kurudia moja. Yebaga etena bino ezoya. Muyue ya kwamba wakati wenu wa jua kali kunafika. Mais wana na bimisi fruit na hivi. Pale yatosha kwa mbegu yake. Uzora na mara? Unapata mzuri. Bobo komona ngonde na lera printemps. Mutaona yao ndio kwa wakati ya mvula ya nyumba. Sawa. Parce que faut yeba Bible. Inafaa kujua Biblia. Ba raisonna kana Bible tu. Aba wasake ku Biblia. Utia raisonnement non, ba raisonnement. Usitie mawazo aba wazake. Donc c'est que inataka kusema hivi. Na kati na yango ndani yenyewe. Tozobile ko remarquer to pesa na d'écriture ngo ya Matthieu 24. Tukonena kuona tunaleta Mathayo 14. Ozala nango déjà. Ukue nayo tena. Pour faciliter. Ikusaidie. Matthieu 24 note yango. Mathayo 14 andika. Mais na fascicule na biso na service na biso zali. Ndani ya makaratasi yetu iko. Note verset 32 na 34 ya Matthieu 24. Andika 32 na 4 ya Mathayo 32 na 34. Au note pe Luc 21. Andika vile Luka 21. Luc 21. Luka 21. À partir verset 29 à 32. Kuanja 29 Luc 21 verset 29 à 32. Donc maintenant, sasa c'est que moisson oyo Matthieu 13 a lobby. Mavuno yenye Mathayo 13 inasema. Shamba ya Matthieu 13. Shamba ile ya Mathayo 13. C'est champ appelé le monde. Iko shamba yenye banaita dunia. Shamba ne za église te. Ile shamba haiko kanisa afanya angalisho. Shamba ya Matthieu 13. Ile shamba ya Mathayo verset 24. Mstari 14 mpaka 15. Shamba c'est le monde. Ile shamba iko dunia. Na église Nzambe apesa permission te ba semer ivre. Kati ya kanisa Mungu akuleta njia wazi bapande magugu. Bona nini? Njia nini? Elanga soki akola pambola yo musakoli. Mungu akubariki. Elanga shamba soki eza na deux semences elanga wana eza abomination. Kama iko na aina mbegu mbili iko ya machukizo. Batu mususu bakobisa l'église abomination na comprendre te. Batu wengine wanapenda. Unaona watu kwa hivi. Semence ivre na semence ableza kana. Si donc solo bage église none eza nzamba ko tumba mo. Nataka kusema kanisa yako na mneko na aina mbegu mbili Mungu anachoma yao. C'est une écriture. Ni andiko. Jour alobaki champ wana na Matthieu 13. Siku alisema juu ya shamba kwa Mathayo 13. Abengi yango le monde. Anaita yao dunia. Le monde, tant que le Seigneur a joué à blé. Dunia wakati yenyewe Mungu anatia ngano.
duniani. Quand les gens dorment, Abakusema sanye batu biko na lala. parce que dormir bataille ça va aussi comme la mort. Kulala inaoneshaka vita sa kukufa. Donc tant que tu vas attacher na vie. Wakati batu bafungane na uzima. On sort aussi Israël lelo. Kama kamata Israeli. Kama pesa Israël pongi. Mungu anampatia Israeli usingizi. Romains 10 c'est le 21. Waroma sura ya 10 inasema. Dieu lui a donné l'esprit d'assoupissement. Mungu anampatia roho ya usingizi. Pongi wana za pas croire te. Ile usingizi ko tu asiamini. Ya moni mwasi obayiba kie mwana lamuka kata akola mukande na tongo. Na bututa bayibe mwana tikalika ya kolala. Na ndio Israel. Ule mwanamke alibeba mtoto aibakie tu kwa lala iko Israeli. Wana kwa kola mukate. Ile wakati angeweza kulala. Anabakia tu kwa lala. Donc parce que Nzamba a prophétisé de paix Esaïe. A dit na kopese pongi. Nitampa busingizi. Maintenant la paix pongi le royaume de Dieu vous sera enlevé. Sera donné une autre nation. Ufalme ya Mungu itatoka ndani yenu itapewa na taifa lingine. Ndele rwanda baibi mwasi wana lali. Na ndio wakati banamwiba mtoto mwanamke anaendelea tu kulala. Nzamba pesa Israël pongi. Mungu alimpatia Israeli busingizi. Pongi wana c'est aussi l'incrédulité. Na ile usingizi kwa ndio moyo mgumu. L'incrédulité d'Israël c'est le sommeil. Moyo mgumu ya Israeli ni usingizi. Et l'incrédulité engendre la mort. Na ile moyo mgumu iko na zala nini? Alors il y a une parabole nous sur quand les gens dorment. Na ndio ile wakati wanasema wakati basi biko na lala. Ndio l'ennemi peut profiter aya na baivri. Na ndio wakati ile adui anataka kukuya na magugu yake. Est-ce que mala? Unapata mzuri. Osona na très bien. Unanipata mzuri. Les enfants du malin bagoza na l'église mais baza planté te. Batoto ya baeza kwa kanisa lakini balona mite na shao nzamba zolo ba église. Abakupandwa kushamba yenyewe Mungu anasema kanisa. Alobite ke mwana libebe akofanda wana te akofanda wana. Abatasema mtoto aweza ikala pe mtoto. Melingi koloba te kalona mi. Haiko kusema na pandwa. Iko na kolona ma kupandwa na kukuya mtu anaikala. Parce que l'église n'est tozali ukanisa na muna tuko. Bible ne dit boy. Biblia inasema hivi. Bokoza la bosangani. Mnaweza kuwa mnachangana. Un non croyant entre. Na mtu mmoja usiamini anaingia. Donc le non croyant pas go faire une église. Na mtu mmoja kuamini anaenda pia mais azana église te. Lakini haiko ndani ya kanisa. Un non croyant qui entre à fin du paix. Mtu mmoja kuamini anaenda ingia na ikala yake. Mais qu'est-ce que l'église? L'église ce sont des croyants. Kanisa kwa nini? Kanisa kwa ndio waamini. Mais un non croyant peut entrer à fin dia zoyo kape ba makambo ya binope. Na mtu mmoja kuamini anaenda ingia na ikala kwa. Mais ce n'est pas une église. Haiko yeye. Kuna une église locale. Pale kuna kanisa hii ya hema, haiko ndani ya mwili. Donc ce qu'on appelle l'église, enye banaita kanisa, c'est un peuple sorti de. Iko ndio kizazi moja inatoka. Donc ce qui n'est plutôt tout le monde tobini na monde. Kama tunatoka dunia tunatoka kutoka. Pour se repentir. Tunatubu. Pour se baptiser au nom de Jésus. Tunapata ubatizo kwa jina la Yesu. Pour se Saint-Esprit. Tunapata Roho Mtakatifu. Tangu tobini na kagamo ki. Tunatoka kwa maneno ya Mungu. Ndio so église. Na ndio sisi tunakuwa kanisa. Ezanga. Iko ndio hema kule. Paul a défini église dans le livre Corinthiens les croyants. Paulo kunaleta maana ya kanisa ku kitabu ya Korinto baaminifu. Mais les non-croyants peuvent aussi entrer. Banasema wasioamini banaweza banaweza kusikia unabii unatoka ndani yenu. C'est comme ça la Bible. Na ndio vile Biblia. Unapata mzuri. Donc l'église c'est tout un champ. Kanisa ni shamba. Ezalaka na l'unique semence les convertis. Enye iko na mbegu moja bado beba na geuka. Parce que l'église ce sont les gens oyoyo bayambi le Saint-Esprit. Kanisa iko ndio bado benye banapokea ni Roho Mtakatifu. Ça va? Ah. Ouais. Alors shamba ile Jésus a défini à partir déjà. Il y a Matthieu 13, je peux noter. Yesu analetea maana ku Mathayo 13 kama una Matthieu 13 à partir du verset 36. Mathayo 13 mstari 43 mpaka 43. Ye moko Jésus ndio apesibiso définition ya shamba. Ye peke Yesu anatupatia maana ya shamba hili. Abengi shamba le monde. Anaita ile shamba dunia.
dunia. Comment mtakomisa shangwe église? Bonamuna kaliwota fikisha ile shamba. Yenda pesi definition. Yenda na maana ile shamba. Yango na baba legislateur bazami. Azolongola vraiment le rejeté. Nasemaka bafanya sheria biko mingi unatosha yenyewe Yesu anasema. Loka Jésus na solo bana verset 38. Sikia namuna Yesu kunasema kuma ya Matthieu 13. Ya Mathayo alobi les champs shamba c'est le monde ni dunia. Jésus définit champ wana lobi monde. Mais comment on comme ça église et ça n'est plein à blé. Ça n'a pas de sens. Namna kaloko la fikisha ile dunia inakuwa kanisa iko na magugu na ngano. Et ça la hapo ni mtu ni ko raisonner trop. Uko sio ni mtu kwapenda kuanza mingi. C'est ko raisonner. Usiwaze. L'église a la bonne semence. Kanisa iko na mbegu nzuri. Unaona na malamu? Unapata mzuri. Alors, maintenant, kisha quand blé zokoma na maturité na yango, wakati ngano iko na komea, c'est déjà le temps de l'été. Iko sasa wakati wa kipwa. Oyo bazoya koya ko moissonner. Enye biko na kuya kuvuna. Mais il faut na yeye babu. Inafanya wewe ujue hivi. Le Seigneur Bwana apesaki ile loi. Alileta sheria moja. Na loi wana ndani ya sheria tangu ezalaki 7 fêtes. Wakati ilikuwa masiku kuu 7. Wakati ya 7 fêtes ndani ya masiku kuu 7 afanya nini? Anafanya nini? Azui 2 fêtes asangisi yango dimi comme fête moko. Anakamata masiku kuu 2 na change na kwa sasa siku kuu 1. Azui aussi moisson. Anakamata vile mavuno. Moisson, abimisi kama moisson moko. Anatosha vile mavuno moja. Kuna nini? Jia nini? En réalité tuzumune eza na 2 moissons. Kwa ukweli tu kunaona iko na mavuno 2. Mais eza nde na moisson moko par la suite. Na kuko tu na mavuno moja kisha yake. Totali ndike tuzaisha moissonner. Tunaona ya kwamba tunaisha vuno. Nzambe na kutambola na Moïse, Mungu ndiye kutembea na Musa. Akomi sango moisson moko. Alifikisha yao mavuno moja. Pona kolobake, je kusema tozo c'est la moisson. Tuko na ngoya kuvuna. Tozo mbona malamu hein? Exode 23. Kutoka 13. Makambo ezande ya bino. Maneno yako ndio yenu. Ya bino vraiment Nzambe pesa bino. Iko yenu Mungu aliwapatia nie. Exode 23 kutoka 13. Batangela biso yango a partir ya verset 14. Batusome kuanja mstari wa 14 na verset 17. 14 à 17. Mpaka 17. Exode chapitre 23 à partir du 14e verset. Totangi bwena kombo na Yesu Kristo. Amen. 3 fois par année, mara 3 kwa mwaka, tu célébreras des fêtes à mon honneur. Mutafanya masiku kuu kwa ajili ya sifa yangu. Tu observeras la fête des pains sans levain. Mutafanya siku kuu ya mkate sio kwa na chachu. Pendant 7 jours au temps fixé dans le mois des épis. Ndani ya siku 7 kwa wakati uliokamilishwa. Tu mangeras des pains sans levain comme je t'en ai donné l'ordre. Takula mkate pasipo chachu kama vile nilikupatia amri. C'est dans ces mois que tu es sorti d'Égypte. Ni kwa mwezi ile ndio litoka Misri. Et l'on ne se présentera point à vide devant ma face. Hautajionesha mbele yangu mikono bure. Tu verras la fête de la moisson. Utaangalia siku kuu ya mavuno. Des prémices de ton travail. Na malimbuko ya kazi yako. De ce que tu auras semé dans les champs. Na ile yenye ulipanda ndani ya shamba. Et la fête de la récolte. Na siku kuu ya mavuno. À la fin de l'année. Na mwisho wa mwaka. Quand tu recueilleras des champs. Wakati le fruit de ton travail. Wakati utachima kushamba yako matunda ya kazi yako. 3 fois par année. Mara 3 kwa mwaka. Tous les mâles se présenteront devant le Seigneur l'Éternel. Watoto wanaume wote watajionyesha kwa Bwana Mungu wenu. Unaona na malamu? Unapata mzuri. Zambalobi Mungu anasema Arabi dans l'année on va célébrer 3 fêtes. Anasema kumwaka mmoja utafanya siku kuu. Batu mususu bakasaka Nzamba efasa ba fête musupe. Mungu batu ngiba azanyaka Mungu. Il marche dans la prophétie. Yeko na tembea ndani ya unabii. Maintenant kata 3 fêtes wana. Ndani ya masiku kuu 3. Na chaque fête wana. Kila siku kuu. Les hommes seront représentés devant l'Éternel. Batu bataka mibali bango ya alibi. Bano bataka. Fête wana esale mi alibi. Mibali bango nasuka nango. Ile siku mibali bango. Banaume boa. Tangu mwanzo ile sale mausi. Wakati mavuno itafanyikana vipi?
Na leo moisson wakati mavuno wazape bana mbali nyonso bose présenter mibali bango batakena watoto bana wanasema boa bamujoneshe tangu récolte ko salema wakati tena mavuno yanafanyikana na 7e mois kumwezi wa 7 wazape mibali bango banakena wanasema boa. Quelle était la pensée de l'Éternel? Nini ilikuwa sasa mawazo ya Bwana? Il faut yebake inafaa na wewe ujue Nzambe pe Mungu vile vile tangu azalaki kosala mosala na ye na Eden, wakati alikuwa anafanya kazi yake tangu azalaki créer wakati alikuwa naumba travail ya suka ya fete na ye nyonso, kazi yote ya mwisho ya maneno yake yote mobali ye mwanaume yeye. Conclusion ya travail na ye nyonso c'était l'homme ye. Mwisho ya kazi yake yote kwa sababu mwanaume yeye. Unaona malamu? Unapata mzuri. Tangu yeye apesi le ministère de la parole. Wakati anakuwa analeta huduma wa neno. Le ministère de la parole tangu sala musala c'est tout est fait. Huduma wa neno wakati kunafanya kazi kwa siku. Mais importance ya ministère de la parole les amis. Maana sasa ya kazi ile ya huduma kwa église est comme na stature parfaite. Mpaka kanisa itafikia kuenea. Donc ce ministère est vous allez représenter mobali yeye. Mwisho huduma kwa mwanaume yeye. Tazama mwana unapata mzuri. Laona tanga Colossiens chapitre 1. Na ndio nasoma Colossiens sura ya kwanza. Verset 28. Mstari wa 12. C'est lui que nous annonçons. Mwenye tu kunatangaza. Exhortant tout homme. Na kushauria mtu wote. Na otanga Colossiens 1 verset 28. Wa Colossiens. Exhortant tout homme. Na kushauria mtu wote. Et instruisant tout homme. Na kumfundisha mtu wote. En toute sagesse. Ndani ya hekima yote. Afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Ili kuonesha mbele ya Mungu mtu wote anaenea kwa Kristo. Ministère tango sala utume wakati kuna tumika. Suka nango fait présenter biso l'homme. Mwisho yake inafaa tuoneshe mtu. Unzora na mala unapata mzuri. Maintenant ba vous présenter l'homme 3 fois dans l'année. Bataonesha mwanaume mara 3. Yango nazo bisa yoke biso tokosi sana ya grâce. Na ndio niko nawaambia hatutamaliza mwaka wa neema. Unzora na mala mwa. Unapata mzuri. Parce que le ministère nous fait travailler. Juu mautume Elina Moïse ba wao travailler. Elina Musa bataka kutumika. Mais il faut que ba travailler wala mobali yeye. Inafaa batumie sema mwanaume yeye. Dans l'année d'avant. Pangele tu mwaka mmoja. Maintenant le Seigneur a vu. Bwana sasa anatoa. Asali ke abali sala Pâques na pesa leve. Yeye awanishe Pasaka na mkate sio chacha. Inataka kusema hivi. Na fête wana Pâques na pesa leve. Siku kuu ile ya Pasaka na mkate. Abinisha no fête moko. Yeye anatosha hiyo siku kuu moja. Na fête wana moko. Na siku kuu ile moja. Tangu yangu esalemi. Wakati inafanyikana. Esalemi en Jésus nini atakisipa. Inafanyikana kwa Yesu wakati alikuwa duniani. Christ notre Pâques a été immolé. Kristo Pasaka yetu aliuawa. Et quand on s'est sacrifié, célébrons donc la fête avec des pains salés. Wakati yenyewe alitolewa, iko ndio siku kuu ya mkate pasipo. Mobali ataki présenter première meza yeye moko. Mwanaume wewe muonesha kwa yeye peke. Mobali yeye. Mwanaume yeye huyu. Zamba ya mbie. Mon parfait. Mungu anampokea mtu wa kuenea. L'homme qui n'a jamais commis l'erreur. Mtu mwenye kufanya upotevu. Au-dessus de tout. Mwenye kujua yote. L'œuvre du Seigneur dans le salut va présenter, c'est lui l'homme. Kazi ya Bwana wakati inafanyika sasa yeye ndio mwanaume. Maintenant après wana. Kisha pale. Il faut ya moisson ya. Inafaa mavuno. Ya moisson il faut ça la 7 semaines. Inafaa ifanye il faut 49 jours. Siku 40. So 49 jours eleki. Kama siku 40 na maintenant moisson de blé Jérusalem. Na njoo mavuno sasa ya ngano. Sasa moisson dans Jérusalem. Siku kuu ya ngano. On doit aussi présenter l'homme yeye. Bataonyesha vile mwanaume yeye huyu. Amen. Tozonga la mala. Tuko nafuata mzuri. Ça veut dire ça nous Paul alobaki hao. Inataka kusema kwa kitu le ministère que j'ai. Anasema huduma niko nayo. Quand on a le ministère, wakati kwa huduma. Nasuka na présenter l'homme parfait. Iko mwisho nionyeshe mwanaume mwenye anaenea. Donc tangu bazoya kubuka biso na moisson. Wakati bila yako kuchimba
kumapunda. Jésus azoya komizwa Jésus lisusu. Tuweza kusema Yesu akaja kutwala Yesu. Yango moni tolingana na tosalela la parole. Na ndio tunapeleka tutumikie nini neno. Bona nini? Jua nini? 2 Corinthiens 3 ela Bible. Wakorintho wa pili sura ya 3 na verset 18. Mstari 18. Ela Bible tala au travers ya miroir une image. Anasema tuko naangalia kunjia ya kioo sura. Tozali transformé à la même image. Tunageuka kuile ile sura. Na 2 Corinthiens 3 verset 18. Ndani wa Korintho wa pili sura ya 3 mstari 11. Nous tozokoma Jésus. Sisi tuko nafika Yesu mwisho. Tolobiteke mutu moko bima wana o. Atuli ende Jésus na biso te. Kulana toke pesa yendo Yesu wetu hapana. Biso nyoso ba membre. Sisi zote sehemu. Sasa la biteni. Tunafanya masehemu. Na sunga biso zokoma Jésus Christ. Yote sisi wote tunafika nani? Yesu Kristo. Jésus tanga talaki ba Pierre alobaki teke vous êtes les lumières du monde. Yesu wakati alibanganga na kusema muko banuru ya dunia hapana. Vous êtes la lumière. Alisema muko nuru. Ninyi la lumière. Nuru. Or la lumière est andeye. Kumbi nuru kwa yeye. Tous vous êtes Jésus Christ. Niye bote muko Yesu Kristo. Unapata mzuri. Alors nani azokomisa biso Jésus? C'est l'enseignement. Nani kwa tufikisha Yesu ni mafundisho. Après 49 jours, kisha siku 15 kama présentation mwanzo iko sale ma. Wakati kuonekana ya mafundisho. On doit présenter l'homme. Batamuonesha mwanaume. Amen. Tunataka mara tunasikizana mzuri. Que le Seigneur apemba la bino richement. Bwana wabariki tena nyinyi zaidi. Que la grâce du Seigneur vraiment est dans la bino. Neema ya Bwana ikuwe juu yenu. Ces choses sont confirmées que l'enlèvement c'est dans l'été prophétique. Maneno tu kunahakikisha kunyanyuliwa itakuwa wakati wa kifo ya unabii. Wana deja tozo sillonner na kati ya été. Pale tu kunatembea sasa wakati wa après wana kufasite biso tokota na automne. Kisha pale itatusaidia tuingie kwa wakati wa mvua. Tokota na hiver. Tuingie wakati wa baridi. Après tozoni sisi na printemps moko Israël azozela. Na tunarudia tena kwa wakati ya mvua nyingine ya mwisho yenye Israël kuna ngoja. Et ensuite par la grâce de Dieu tokoti na enseignement de déportation d'Adam. Na mwisho yetu tunaingia kubebwa ya Adam. Que le Seigneur Jésus-Christ apambola bino richement. Bwana Yesu Kristo awabariki tena nyinyi zaidi. Ok, Kurubi, Kumbora Zambe na Bisheshi Masiezo Rukumu. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numère.